mani andere chone mosumena sabahi sartina begaint mani andere chone mosumena sabahi sartina begaint हम हर ची के चमन अदिस्तगता दिले किताब निबिश्ते मनी दोस्तन चु गिलक कुता के मन इश्तगानो हेदा नया मन गीर के थमे साहता अमा मर्दमे के एदा नयंत अस्सलाम वालेकुम इज्जतमंदिन गोश्तदारों का मरागिश सदब के शिंगो तालान बुगांचा रेडियो तुरबते मीडियम वेव 982 किलो हार्ट्स सरा ओ ई तवार के गोंग की मौजम पैदा की पश्चिम पुल जगह ते तवार इंत शमे दोस्त शमे दोजवा आरबी बलोच फजां के रहीम बख्श बलोच कुल गोश्तदारों का ना दाश्त सरदश्त बुलेदा जामरान पंजगुर परोम बेबी बालगितर किलकोर मंद तुम पे दमक बेवा या के बेबी जीवन यू पंसिनी हंदो दमक दुरसे हंदो दमका के गोश्तदार बुगन दुरसना वाशद गुशी वती पत्तर सर हम पत बुगा को गोशन के मरुची हफ्त अगस्त 2021 और शंबे रोज मराकश के शिंगो तालान बुगा मराकश प्रोड्यूसर वाजिद जलील अहमद और तकनीकी को मकार वादा के गुमा हमरादारी खना गए जावेद साले और मैं ड्यूटी ऑफिसर शाहजान और मराकश के शिंगो तालान बुगा वाजिद अब्दुल हमीद शाकिर सर कमाशिया भले बेलशी बुजुराई की मर्ची वश्तरिंग अप जाने ची वश्तरिंग अप पिशिंग के मर्ची मराकश सदपा नाको व्हाट्सएप अतका साड़ी नाको व्हाट्सएप उसी की मनी एक दिले मुरादी विद के मरागे सदपा लमा बाहर बुजुरी नु बियायो नाको व्हाट्सएप शुमे को सकबाज मेहर है शुमे हम मेहर पा नाको व्हाट्सएप सता कर जाओ नाको व्हाट्सएप सकबाज दूर आके न जानो इश्तरी गोने यारे गोने या कि ची गोने भले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाको वालेकुम सलाम मैं नमाज कुरास का दुरुस्त नाको है और मेरी सलाम तई सलाम सरबता नाको तुम ना बगुश की तुमरची मरागश सदा पात के तरची वर्ड महसूस बिची तो मार गए मच्चो चुना मना जम्बुल माता बाजरंद गुश्ता के मरागश सदप्पा पर में आरबी किरा आरपी ना आरबी मारने आरबी चुने ने मात को वो तरह शुआस कुता आओ ये मनी वागे भी तक मते दीवाना बिया मात के ना बाज वशी बेगाए तोक माशाल्लाह सर्दी मांगा तो पाँच द 20 मिनट बिलिंदा मैंने मना कंबली फिर दे कंबली बंदोबस्त पर तो करना गोलें गोजदारों का शुमा लाखों व्हाट्सएप गुवाहाटी को लोहा रवान बिदी अल्लामा शुमे बच्ची ये नमाज का मैं निश्चित का तो शजाने इन्ना शजाने बिले नापुत्र का शाहजाने गप्पे गोशो तो ज्यादा बाज गप जने ती गप खलास मो ये गप रात के नीचो गप्पम बेदार बिले महल न थी गप हमें जो मभी के गप पोर मारे या खत्म पे मैं पता हमारा कराची होगी गोलें गोशदारों का शुभ हमारा मैसेज बजा के गुवाहाटी को लोग रवान भी दिए नाको व्हाट्सएप पर जुस्ती छप्पू छोटे अल्लामा बेकने मर्ची अंची जुस्ती बेकने के नाको व्हाट्सएप दिल हम वश भी मैं नंबर 0300700835 एक बार पता होशी के 0 हफ्त 00 8 से ओ 5 पंजा वश्ती आखिरी नंबर आखिरी पंजा वश्ती बजा के 0 6 8 से ओ पंजाब दोमी नंबर है 030137506111 बिजा के 0 1 सीओ हफ्त पंजाब शशदो याजदा यक सोती निमगर नाको रहीमबख्श नाज जमाना के ये मैं बच्चों में इसी डोली मना ही गाना है अतशादे पिरबंदे दिल गला बाले चुका ये रहीमबख्श नहीं बले आ रहीमबख्श के हट सड़े तेगा रहीमबख्श नाज है अबे गुजदार है रहीमबख्श नाज दिल गोश के पता दिल गला बाले चुबुल जा गुलाबे फुल जा गुलाबे फुल दिल गला बाले चुबुल जा गुलाबे फुल जा गुलाबे फुल शब तहारे चूतई जुल्फानी से खाए माह कान
मनी तैल काहे रानगे ब्राहे याद के तई गो रगे कुल याद के तई गो रगे कुल ब्या गुलाबे फुल ब्या ब्या गुलाबे फुल तो बहार गाहे बहारे तो सिरी नो दे तो मनी अरमाने उम्मीदे दिले बो दे बेबदल बेमत बेमुल बेबदल बेमत बेमुल ब्या गुलाबे फुल ब्या ब्या गुलाबे फुल दिल गला बाले चुबुलबुल गुलाबे फुल म्हणजे सागोशा मनी आवाज చూడు నాకు తై ఆవాజ్ నుంచి షరి కమ్ముతో రైసర్ బిక శోభ మల్ల పాద చీవిక రేసర్ আমি రేసరి రియాజ్ ఇచ్చి రేసనర్ బోషరబు రిహార్సల్ అవు আমি రేసర్ బిక ರೇಸರ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇನ್ನು ರೇಸರಿ ಮುಂಚೆ ತೈಗ ಪುಲ್ಟೈ अच्छा रवे मैसेज निमग कमर बदला जाने तो कमर बदल मुझे जाना हो कमर बदल दो गोश पे कमर बदल रेक पुछता छे विश्ता कुदा के आगे बलोच नाको हां शी पोस्टा देना रेक पे रेके पुछता नहीं अच्छा रेक रेक पुछते सी जागे नाम है पंसिनिये नाको एक जागे नाम है रेक पुछत अच्छा उधर लोग नहीं बस रेका लोग हंसते जागे नाम इनते अच्छा नाको मुदाम सलामत बातें वाजा इरफान नाज अजीज बत्तान फरीद बत्तान शाहजहान आशम जावेद जान इलाई अनवर बलोच आसिफ मुराद सौती नदर पर रेडियो शाही तबे सरपदी गोशदारो बानुक शारी बलोचा मैं जो कमर जान मंगुज ने से दावत दी गई कमर सीरे ये मर्दमा जना सूरत दावत दे गए शाही तबे मंचो गोशदारो शाही सरपदी दो सरपदी गोशदारो का माशाल्लाह यक्की वाले ना सरपद वनी ना सरपद नहीं ना मासवाए में निकल कमराची अबे देवे मैसेज वाला वाती को रवाना था किस्ते देवा वाला मैसेज को था बानुक शारी तुरबती ने विशुद्ध अस्सलाम वालेकुम अरबी बलोच शोन ती नादुर की तबीयत नाको व्हाट्सएप भगोश के सोरपुर मका मंचो मा सोरपुर नया सोरपुर चुन सोर मतलब आगुशी मासुर ना अच्छा पोर्ची गुड़ा पोर अमिशी उसी तो बसरे पुरान कपे अच्छा ये कंबला ना कोई भाई सेड़ा कंबला शारी में पेड़ देगी गुहारी शारी अशी सोरपुर मका ना तर सार्थ कन असल पमिश सोर पमिश के कुछ नहीं इसी गुड़ा बंद कन तो ये बंद कशी ले को बंद ले की फिरी अव एसिया लेल्लिकी पे मैं चुचु पाचु बंद कर लेल्लिका बारी तो के बारी डंडे कशी अच्छा नाको मैसेज पीदा का मन केलो चीजी सारी मैसेज ना सरपंद बते नाको व्हाट्सएप मर्ची मरागश सदापात का तो गोशंत के मुल्ला रोबा किसने जंगल है दूर से जानवर होशियार तेरे सरपंचरे उसके साना चाला की उसी शीरा राम रद्दा था तो चुशिंग किससे यस्ते के मुल्ला रोबा आगो हम ग्रिंचे तुम्हारा जी यक रंदी रोबाया को दुजी मुल्ला रोबाया दुजी को शाहजहान किर्रा शाहजहान आओ शाहजहान दस्ते ये शाहजहान दिगरी अच्छा ये हकीकत किस्सा ही मुल्ला किस्सा ही अच्छा और शाहजहान तलक चीर को तो रोबा के गिफ्ते रोबा लेट्टी की बोल रहे रोबा लेट्टी की गोड्डे तो रोबा यल्दा रोबा पर सहे चारों चबाद मनी के रात रोबा पता ही कर मनी के रात को उसी है व्हाट्सएप मनी लेट्टी शाहजहान बोल रहा था मना इंसाफ भी दे
WhatsApp ne insa bade. Mana insaaf bide ke mani lettik parche borata. To duzzi ko ta. Ko duzzi ko tege na. Or mauti gaad rawan data bur Shahjahan gere byare. Esha Shahjahan kya Shahjahan ma ko jeel. Shahjahan to jail. Ma jeel ko bze roba ya al ras ke Shahjahan jeel. Robat man kirra. Gushin WhatsApp man to mard kya band ko ta. Man insaaf hamishi ke to mard band ko ta. हाँ Mangoda machi bekana. भले. Gushi to ya ke sajjue jungle roban letka bur ya ke mani letka byar pekka. Gushi ur biza ami nim ne insaaf rasta. अच्छा Audi भी रोबा का ये रोबा ऐसे के रोबा मतलब टक गए रोबा का रोबा टक गए मच्चो। रोबा शेर टक गए कुतना कुता रोबा शिक सा कुलशारी. अच्छा रुखसार बलोच ने विश्ता का सलाम सर चोने तो तबीयत चोने माशाल्लाह दीवान बाज वशिंगो नाको व्हाट्सएप पे वशे आवाज वश कना नाको व्हाट्सएप पर सलाम वालेकुम सलाम. दुरसे गोजदारों का सलाम हम दाता गोजदारों वालेकुम बकना. ये के तरह सलाम इसी ची अवेद मन नाइला दश्ती तई मरागिश वशे सलाम पा सजें गोजदारों को नाको व्हाट्सएप वालेकुम सलाम. उसकी सलाम देगा सलाम कार यकिराने दा. तो नाको नु हाँ ये जमाने को मर्दमन है ना ये मर्ची की दौरे जवान कार्ड बलूटा मच्चो मैं तेरे कार्ड की लूटी ना. तो कार्ड अच्छी करे मोबाइल मान करे बल्कि बुलबुला फोन करे ना बोल बोले मच्चो लशुआ आले पर बुलबुला तो फोन ना कुता इन मच्चो बोल बोला मन ना कुता बेचे चो बुलबुला में बच के ज्यादा नाकुआ रद दिया जा चौको नमाज का ये फिल्म के रहमत गुलामा कुता एक मैसेज खोलोई वो या खुलोई या पैगाम है मर्दम सोच समझ के बिकना वस्त्र मोबाइल तो का यक्की दो में नहीं था आएगो माँ होती दिल राजा ये मत है नाकु तो वादे में निकले कराची का वादन तो कितनी गप्पन तो का सोच समझ के बिकना ये पैगाम कराची में बित्ती का उदा अब वक्त क्या मड़ी है उदा मरे एयरपोर्ट ही बित्ता बाली पट्टी जमाने का मनी बित्ता. अच्छा तो बनाए मर्दू तेरा मर्दू ना समझ ना जान तो मर्दू को कुछ दारू का शो मैसेज मराग से बात जोड़ बा हां मैसेज वन मैसेज वन नाको व्हाट्सएप में मराग से साड़ी हमारा मैसेज बिजा के गुवाती को रवान दा था कह रवान दा था मन शबीर ताजा सरी कर लगा कर को पचे अस्सलाम वालेकुम सर चोने प्रोग्राम सकबाज वशे दोस्त बीते यक जुस्ती पर नाको व्हाट्सएप क्या कोजाम जानवर हैं के माई यक रंदे आप वार्थ सलामत बात है जो आप कोजाम जानवर है के माई यक रंदे आप वा अमाएगी मायू आप तो कम आप नवा सिर्फ माई से रवा बस नाको जवाब तर रसे काय कंदाना ले लड़ी गला नाको तो गमने तिगा पलना माओ में चलास्ते जय सोता दिल गोश के तो काय कंदाना बोले अच्छा शारी ने बिस्ता कुता के नाकू रोच रहमानी जिशन द्रोगे बंदा रोच शफा भी कोजाम द्रुग बले रोच रहमानी जिशन द्रोगे बंदग मा गुशन घर मा मलामत शारी इदा मैं किरा बलाई स्पीति ने चालू शे इसी गुशन जना आए ना मैं अभी जानते चले शब्बे बनाए लेल का बातों का काली डने साथ करने गई सर अच्छा दीमतर हमारा मैसेज का मैं करे सर्द ये सर्द करने तो सर्द का मंजो तो ही कंबल का मुंच का सेड़ा कंबल लंबी तो फिर दे मारा सर्द ना का जवान तो पीरे ना को मंजो मारा गुहार का मैं जी अस्सलाम वालेकुम मन सनागुल च तुरबत कीचा सनागुल मन ना को व्हाट्सएप की च दोस्ता मन अरबी बलोच अच्छा आरजे अरबी बलोच होने तो वैसे नाको व्हाट्सएप तई मेहमान इंत मां नाको व्हाट्सएप सलाम देख लोटा सलामत बात है नाको व्हाट्सएप को चोट मन सीधा मन वालेकुम सलाम नवाज मन चोट नहीं मैं श्रेन चोट मा कमाशी लट्टी सरा इलट ची कोलरी लट हमारा नमाज का यकीन का मान उस्ताद
आरबी निष्ठा माउस्टा टिगा işçi abed turbat kolway bazar ce Samir Lal gushi ke nakor bul da ponze chira ya ponz da pe sar gira मैं जो पोज पर जब निशानी है मेरे tai chu tai da ponze chira मैं जो मनी हूँ işçi abed shirin dashti nivishte ko mani nimga naku whatsapp che बड्डी बारी सलाम खैरजान बाकरी सोते गुली निश्तक वालेकुम सलाम गुली निश्तक तलब राडो गड़ी का गुली ही मनकल परमाश पूरा भी तीन असरों के मच्चो ईगान आस्तीन हस्ते और मामिशे दे तला तकरीबन वतार दोस्त मनाबी दोस्त भी आग में संगति शहर आकिम दस्ती है तो अर्ज का सिनामा करे तो शे में संगत है अर्ज का सिनामा करे तो शे में शी डुल्लो की बुत्ते को अर्ज का सिनामा करे मनकल मायदा मजन वजीर नामा भी तो शे मजान मैं मच्चो तुशिंग गोस्ता की बना कना हाँ ना तो केस्ते नु मनकल मसोते निमगर में पता काहे और शीरिन बलोच सोता गुजदार शीरिन सोत खैर जाने की शीरिन दस्ती मैं गुजदार खैर जान बाकरिया मादा के छाव पापा है वरे पापा छी टोस जनाब को मानना शते इच्छा कुछ तो मैं जो तारा अल्लाह अकली बेदा चायक टोसा मान कने डन्ना रवती चाटू सवार का इसी इंगु के गंडो इसी गंडो है गंडो बली में चौका है अच्छी दलचनी का इसमें लोगा पर गंडवानी अच्छा मां नाकुलते मैसेज हुआ ना मैसेज कोलो पैगाम बुआने में जो मां लाते मैसेज अस्ता हमारा से बाहर जोड़ करने जो तो कोशिश सलाम आरबी मन एहसानुल्लाह च तुरबत आस्कानिया मैसेज करने नाकुआ भगो मकान दफा नज़दीका माए के कोरोना गी चा हमें शिया आरबी दिगा कारा कन तरा दंतान मानने संचिंग अपनी जते मैं जो मनियोला ये गुशगाए कि तो मैं का एकदम दप कर रहा मका जो मबी की तरह कोरोना आई बिगी जना कोरोना में कहीं तो कहें मैं जो मेशी नाम कहें इसी नाम एहसानुल्लाह तो हमारा सही बज टाइम पर बेमिल गो सिनेमा चौका शर्ची कने शमा शायर कने दीवे मैसेज रुका भी शरी अब नाको कर बिया नाको के बाज जवाने सोचो सेकंड अंते हमारा निविष्ट को था आरबी बलोच तो नाको अबगुश कमर बदल गुशी मंसूर कना रेडियो शौक प्रुशी मंसूर का ना रेडियो शौक पुशी और रेडियो गोशदारों का नबी नाको मंसूर नाकना और नाको सौत मुराद बख्शा अफसरी है इक्का कमर कुछ गई कमर पदा कमरी गप्पन सरा चुनाव तरह बाजू कमर तो के सिर नकने तो उसे के मार रेडियो अगर सिर बेकना मनी दिल के रेडियो पुशी उतई कुर्बानी सता कर ये बलाय कुर्बानी तो में तो सिर मका कमरे उर्दू हमें रेडियो बड्डा का कमरे उर्दू के कमर में जो कमर सही जुबान जा फारसी उर्दू तर यार भी एक जमाने के कमर उर्दू मेगो टेलीफोन गप जता मैं जो कमरा इसी कमरा इस्लामाबाद रेडियो गप जता देगा उर्दू जुबान कराची रेडियो एफएम 101 तर याद भी के तो फोन को तो उधर मैं जो मैंने याद है मतलब इसे कि याददाश्त के बराबर है याददाश्त में अल्लाह नाम शुक्र दाश्त ये रेगेत वार्ड में बाजार है रेगेत वार्ड चिया कुछ बिना को बच्चों उधर रेगेत भी बाज है तो भला वार्ड डे रेगेत हमेशा के उश्तरा दियंते हो जो कमर बदल भी कदी रेगेत हुआ तो मैं चुम्बा का जी गुलिंग गुजदार को वहद सकबाज कम ना को व्हाट्सएप मरागिश सदब साड़ी दश्त रेगित वर्ड ना रेगित वर्ड बाजार कौसर करीम निविष्ट को सलाम सर तो जोड़े वशे ना को व्हाट्सएप सकबाज सलाम भी दे वालेकुम सलाम तो सब्र के शेर माने सब्री बच्चों अच्छा कुछ ना को बगो के शेरी बवान मनती शेर सकबाज दोस्त बच्चों शेरी दीम तरवानी शेर तर याद नहीं न सर के कुट्टी बिल्ली सपाई सर के कुट्टे बिल्ली सपाए कोचिक्का उसके अड्डे दपाए वाह 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 दीम तरह हमारा मन इम्तियाज दश्ती नविष्ट अस्सलाम वालेकुम आरबी एंड नाको शुमा गालो शाद बात है तो हम जो नाकुआ बगुश के तई किर्रा जागू नगर
Jago Nagar? چی گوش گئی Ichi, Aqua Boke. ناکوا بگوش بھی بری تو چی Numbichaga Malamat to the. چی بچوں تی میسج بیچا تو چی لکھتا تو Messi Nakwa Bushke, Nakwa Bushke, Tai Kira, Jogao. Jogo Nangar, Galati Likta, Jogo Nangar, as تمہیں چما مکش لگوانگو Man Wati Dagara Karkana. مچو بلو کجام بلوچ کرا جوگو ننگار نے ماں بلوچیا مل کرا ظاہر جوگ ننگار یو آستا Masho Drabalushan, to Baluchan. مچو کو مقصد رستی بلوچان کی راستے Grancho was not تائی کرا بھی استے to Bariver Naku Galatin Gabjan. انہیں مچو مشرنگ اب جنا اچھا ناکو مارا نوشتے السلام علیکم نوشتے کتا ناکو واٹس اپ منی سلام بدے سلامت بات فوزیہ بشیر وعلیکم السلام یہ میں نماز کی شرنگ ہم تی نماز گئے درم میں نماز گا ہم تی نماز گئے تو منی شتری نماز گئے اچھا اسی چی ابید یاد مطلب بیگا کو یکرن دی کچھ بیا لے ہاں گوانڈو میں کسان تک بلکہ چکا ہی یکرن دی جمل ماتا ملگو شبرگو کچھ کراچیا ہاں اوڑا مام بزامی آربی بلو زرط بیگا کو پرچک ما چرے باسا ما بیکنن لی دیکھا ہزار کل دارا دیکھا ٹکٹ ترہ ذرے دیکھ سکتو ہو رہی طرح ذرے دیکھ مچے سکتا ہو رہی مچے تربتا کدی کدی چیز میں زیرا پر ٹاپو کا ہی در کہہ رہا ای ماس کا نمٹ گئی وہ 10 روپیے گئے اشارت تقریباً 6-4 ہفتہ کو بھی مچے بھی کیسے ہے پورا کنا بیگ والے یہ گپا گار کنے گئے بلے گپا میں پتہ ظاہر کنا ظاہر کا یہ میں گیپ تو گودانی بیگا کو کہے عربی بلوچ ماں بیگا کو ماں پترتا بسے ہمیں کلینڈر آت ناکو یہ بیگا دے میں پوشتا برا ایرکنا منگو بیگا بل پادن دے میں ایریں تو نزانے عربی تو کانشی ماں چرے عربی تو کنے عربی پوشتا برا شاید مڈ پرشا پچھو گوندو ہے نا پادا گوڑی یکرن دے پادا چی بیگا بے دے منگو یہ بیگا بل شی تو کا مالٹے ہیں چیزا مانا مالٹا پالٹا ہی ورنو عربی بیگ تو کا آوازی دا با مالٹا ہی دے گو میرا گرائی تھی میں راز پاش کو ماسکا بلے مٹ کرنا کو ایشر ساک دے رہے ہیں یہ ایشن 10 روپیے گئی اسی مطلب سے کیا یہ ماس کنی آئیدہ منی پاسے ابھی برا کے پوسٹ بیتا میں گھڑتا بنائی تھا گھوڑا مانا انور بلوچ چاہیے رون کا نوشتے کن کہ دانائے مردم ہر فیصلہ آچا پیسر وطی دلا جست کن پدا رندہ یک بہترین فیصلہ زورید بلے بے اکلے مردم پیسرہ فیصلہ زورید تو پدا رندہ وطی دلا جست کن بارے منی زورتگین فیصلہ شارن تھی آراب انت ناکو اسد سلامی شیاکلا مندیں گا پی وعلیکم السلام مچو منی چوک جمول آکھدی بھی دلا جست نکا آکھے منا جست کا ترہ ڈارک جست منا جست کا بم پلا جگہ بروا مروا نان بورم مورا نان بورا مورا چائے بورم مورا ہر چیزا منا جست کا تو یہ گپا خوش ہے میں کوشا اس پیری میں نے کچھ میں پوزیا بشیرہ میسیج بکنا مکنا وہ مستر وطے ترجست کا عربیہ میسیج کرنا مکنا اچھا تو منی ذرا تھئی منی پروگرام جس کن ترجست کے تھئی میسج پروگرام چو گوشتاری درستا ہاں اچھا ناز بلوچ نوشتے کو تھا کہ ملے نوشتے کو تھی ماں چی بکنا دشتی ہے دشتی ناز اچھا بلے بلوچ بلے تو دشتی یا دشتی تو دشتی ہے نا مچو من دشتی ہوں پھر روتا گئے وہ سجوی رازہ مکاش یو راضی نہیں تو اچھا ناز دشتی نے السلام علیکم عربی بلوچ مرچی ناکو ادا خوش ناکوشت کا اوشی ناکوت کا بچا ناکو واشت کا نا ناکوشت کا مطلب ناکو واشت کا نا نوشتہ تو ناکوشت کا نا لکھتی کہ ناکو ناکونا کشے ناکو واشت کا نا سلام سر کا ایسا قصد شاری بلوچ بانی بلوچ پریگل دشتی عزیز امتر ہمارا میسیج کو تھا سلام سر عربی بلوچ تی دیوان سکباز واشن کو ناکو واٹسپ شما مدام سلامت بات ہے شما ہم سلامت بات ہے دا جہان است شما است بات ہے آمین آمین من سمول چا دشتا دیوانا دلگوشا دلے اوبو واہ تی وطی لائی کی تیوانا دلگوش اوبو واہ گے گبو ناکو کمو مچکو گب پیترا تو سیریس کشی نا آو بوگوش مچو بچے یک چیزی استن کہ مردم حال پرسی رواداری مطلب پیسے شمع وقت بتگا شمارا نو اللہ عمر بدا 7 سال جنت اللہ پاک اگر شما یہ دنیا چی سفر کرنے نصیب کا اور اللہ پاک شمع کہستے ہیں گناہ معاف بکا تو ادھر کی میں بہت تیاری کتا وقتا حال پرسی بودتا مردوانی شتا ای میتگا مرچی باندہ گار انچیا چی وجہ چی میں چو میں زمانک بیتا
ಆ ಜಮಾನೆಗ मतलब 90 साल सारी 90 साल सारी 85 साल सारी ಆ ವಕ್ತ ಮೆಹರ್ ಬಿತ್ತ ದೋಸ್ತಿ ಬಿತ್ತ ಯಕ್ಕಿ ದೋಮಿ ಆಲ್ ಪುರ್ಸಿ ಬಿತ್ತ ಮರ್ಚಿ ಈ ಚೀಸ್ ಗಾ तो मर्च ए चीज मर्ची मोबाइल ए न गुत्तगाओ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕ लोग मसुर कसिया ಅರು ಕಾರ್ಸ್ ಕಶೋಕಾಯೆ हां आओ ಯಾರುಚಿ ಜೊಮ್ಮಲ ಅಬನ ಬಿಂಡಾಯಿ ದಸ್ತಮ ಕಾರ್ಚಿ ಪೀರಿ ಬಿಂಡಾಯಿ ಬಲಾಯಿನ ಕಪ್ತ ಗಂಡುವಿರಂದ ಅಬ ಚೀಕರಿಸಿ ಮನ ಸತಾಯನ ಗಾಯಿ मोबाइल सरा ni वक्त जमाने का मच्चू ये चीज नबितगा मेहर मोहब्बत ईमान बिता हाल पुरसी बुता ना हाल पुरसी बाद में हमें चीजें होती मच्चू माँ बलोची बलोती रस्मा बरजम बिदारे आओ वाद सक बास कम में वाद एच कम नहीं देगा जो स्टेशन के ये दंतान तो दोबारा रो दिन तक या कि नकली है तो फिर कुतरे की मच्चू ये दंतान मसैरंदा बंदा है तिगा ये नकली अनिमाना बाहर मर्दों उसी की मर्दों पीर भी दोबार दंतान रो देनी मच्चू दोबार दंतान रो देनी माँ यब्री में दोबार मावता तो यब्री में दोबार रो देता पता नूके बंदाई था अंदी इमन दापे दंतान अष्टादा आओ अच्छी बेकबी द बेबच्ची चुना बिस्त चार हुआ चुने सीयू दो आओ आज सरबर शांत ने तुम्हारा आसिफ मुराद बीदार का चिन्ह विश्ता को था कि नाको हाल का या हाल का मची आलकडी आलु मेकर वशी मानी चा वार्ता रोस वार्ता तो बरी आलम बे पीदार का गोलू मर्च निंद गायना मानी चा टोसा वार्ता तय्यो माउती ववा अच्छा इसी ची अवेद मारने विश्ता को था सनागुल गुश्तो मकन के शारी शुवार नजर के शारी जन चम गिरा मैं चाम मुताना शारी है नगरा शारी अब चश्मा ही चम्मा कोड़ा कैसा अच्छा ये चश्मा का ही है अच्छा सलाम मन आदिल दश्ती चा दश्त मैं जो मैंने शरीर नमाज गई दश्त वशदी बल्ला शरक तुम्हारा जागा नाम ये वशदी बल्ला ची मरागिश गोशदार का माशाल्लाह पूरे गोश पे दरमाची भी माशाल्लाह बाज वशी भी होगा अंती नाको व्हाट्सएप अतका मरागिश नाको भगोश के शेर बोन म्हणजे शेर गोष्ट असते मग वन शेर की मला हमें शेर की नहीं शेर है शेर होती शेर की है ना शेर की इंटर हमारा मैसेज को तो अस्सलाम वालेकुम मन हकीम हसन चा दश्त किलकोर अच्छे हकीम हसन दश्त पे किलकोर इसी बेचारे दश्त बेगेंदे आंगो दश्ती असते किलकोरा दश्तीची गलती है लेकिन किलकोर अच्छे किलकोर आरबी सर माशाल्लाह दीवान सकबाज वशिम मंत्र टाइम या गोन दिले ओब्बो वाहगं गोशदार का टाइम अच्छा सलाम सर का नाको व्हाट्सएप जो तकरीबन आ दाश्तम नहीं या बालगतर किलकोर है अच्छा कोई जानी टूली अब्दुल्ला सना इसी अबेद हमारा मास्टर दोस्त मोहम्मद साहब ये मैंने शर्रे नमाज गई इधराते आइता जोड़ा चंपल ला जाते का आओ बल तो गिलकदार है पादा पेट न भी तो गिलकदार है सब गिलकदार है ना तो भी गिलकदार है मास्टर दोस्त दश्ती ने बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम बाटा चाहे तीलिया बिकने मा सरपंच में पछ तो माकंद को बेस जब वाना नाको क्या कंदे अरबी नाको व्हाट्सएप वाशत जी वशे कैसे सोती बोले बहुत सकबाज कम है हमें पे हमारा मैसेज कुता नाज़िन एंड मरियम बलोच छा ग्वरको पची सलाम अरबी बलोच छोने शुमा नाको भगो तो मैं पुल्ले ब्रात अरबिया खुश्त पकंदग मैं जो अरबी वो कंदगा नहीं कंदा कोई नहीं आरबी ने वापसी लापरी टीम में उड़ने कंदे थे अच्छा दिन हमारा मैसेज देमदाता रवा कि वो शाहजहान जावेद ये सक कंदगा ये सक कंदगा है कंदगा मिशिया में को शाहजहान दाऊदी नहीं शाहजहान कहे मिंचो शाहजहान नदीम अच्छा निश्चित अस्सलाम वालेकुम मन सलीम मेहरा जाने तो सलीम मेहरा मिंचो जाने ये तिशारे मर्दू में हो इसे मिंचो में पक्कोड़ा दुकाने का शेदा ताक अच्छा सलीम मेरे नविश्ते को तो दश्ता डड्डे है चल डड्डे चाहिए उसे जागर मैं चूद मर्दम डड्डू वश सलामत बाचो ना सेहतियाब इन्हें डड्डे त्रुंड चू सिंगवड़ा मिजाज डड्डे जिंदे डड्डा अच्छा पुल्लिन जारचीन सलामत बातें शुमे प्रोग्राम बाज जवान है मन नाको व्हाट्सएप वशत कना वशत की का वशनाम बातें में जो नो सक दे रहे आगा पाव देरी 12 बजे की नुकी वशत ये दीवाने गुडसरी ने मगर 2 मिनट पशकप्ता गुडसरा नाको एक पैगाम है मराक्षी बार जोड़ भी हो नाको फरमाइश मैं पैगाम हमेशा के एक मैसेज मैंने पैगाम में जो हमेशा के वती हमसाए
کنے ایلا بدارے وہی بیماری کٹ کا اشیاء وہ طرح بیپاری سے شر سوچ دے گئے ماسکا ہوتی مٹ پہ کنے ماسکا مٹ کنے روم کو نیچتا مروے